ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ମେଣ୍ଢା ବି ଛେଳି ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହେ ଖାଇଲେ ବଢ଼େନି ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ଆସେନି କ୍ଷୀର କମିଯାଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଜନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ ଆସେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେନସନରେ ପକାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ପୋଷିଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ଯଦି ହେପାଜତ ଠିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ୟାର ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ এই ভিডিওରେ বতাইবু সেই টপিক যাহাকি হচ্ছে ডিওয়ার্মিং কোন সেটা কোন সেটা করলে আপনার জন্তুকে কেতে ফায়দা হুଏ তারি বিষয়ে আজ টপিকরে ডিসকসন করিবা মু ভাস্কর আপনার স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল আপনার প্রিয় চ্যানেল ভাস্কর দীপু ফার্মিং ব্লগস চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিও বহুত মাত্রায় শেয়ার করে চালু যেতে নূয়া বন্ধু বান্ধব যাহা দেখুছেন সমস্ত শেয়ার করে চালু এবে বহুত কিছু লেট করবেন কি ডেরি করবেন চালুন দেখিবা আমি সেই টপিক ডিওয়ার্মিং কোন চালন্তু দেখিবা। আচ্ছা ডিওয়ার্মিং কোন आपण माने भाबुथिबे जे डिवार्मिंग ता कोन डिवार्मिंग हला जो आपण माने घरे पशु रखुछंती गाई छेड़ी मेंढा जहा भी रखुछंती ताको भितरे थिबा आंतरिक कीट बा जहा को कहंती आमे पेटर जहा कीट थिबे बा जीवाणु थिबे सेही माने हेले जहा कि आपण को जंतु को पशु जंतु को माने डिफेक्ट आस देखाए ता शरीर रे किनी माने जहा कि आपण मानकर ग्रोथ हो कौन कार्य भी हो बाधा सृष्टि करती से आंतरिक कीट ताकई नष्ट कर प्रक्रिया को कहते डिवार्म जो कीटटा पेट भीतर थी से कीटटा को नष्ट करने प्रक्रिया को कहते डिवार्मिंग। तेणुक डिवार्मिंग कौन आप जापारे अच्छा कीट माने कीट जदि होउछंती ताकर समस्या सब कौन देखा जो पशु जंतु रखी मेंढा की छेली जहाँ भी रखी तांको देहरे कि कौन समस्या केमिति जानिबे जे आपण माने ए लक्षण देखौछि वर्तमान को जंतु हमर बाहरुनी कि कौन होउछि प्रोब्लेम कौन असुविधा हेछि जा फल आपण माने जानि परिबे जे कीट रहिले समस्या कौन आसी पारे। कीट रहिले जेते खाइले भी पशु जंतु देहरे लागिबनी माने ग्रोथ आसीबनी आ सदाळे से दुर्बल रहिबो केतेला सबल फील तक आसीबनी सदाळे दुर्बल रहिबो आज यदि क्षीर दौथिबो ताहले दुग्ध मध्य कमी जाए आउ जदि तार किछि छुआ थिबे जन्म होइथिबे ताले छुआ मध्य ग्रोथ आसीबनी झाड़ा हबो कंटिन्यू आमिनिया टाइप रो किछि मध्य रोग किछि हेइ पारे तेनु करी एई गुडी को सब समस्या देखा देबे जहा कि आपन जंतु को देह रे एउरा जे समस्या देखा दउची ताहले डिवार्मिंग केमिति करिवे तार मध्य सहज उपाय हम आपन ए वीडियो रे मध्य कहबे। अच्छा डिवार्मिंग केबे करिवे आपण मानको मन रे गोटे डाउट आसुथिबो जे डिवार्मिंग टा हम करिवो तार ठीक टाइमिंग या सठिक टाइमिंग टा कोन मन रे आसुथिबो जेहेतु तार ऊपर हम टॉपिक रे डिस्कशन करछु से जो प्रॉब्लम टा आसुछ आपण मान मन रे छुआ जन्मर 21 रु 30 दिन बा मास कहया बोले 20 रु 30 दिन बा मास कहया बोले से मास करू किनी स्टार्ट करनो डिवार्मिंग रो प्रक्रिया तापरे कौन करेंगे प्रति 3 रु 4 मास भीतर कि गोटे थर होना कहीं डिवार्मिंग करेंगे जहाँकि आपण बहुत फायदा हो आपण जंतु बहुत सुस्थ रहे आउ ये जो डिवार्मिंग कर प्रक्रिया आपण कहलु जे जो 21 रु 30 दिन आरंभ करेंगे आउ 3 रु 4 मास थरे थरे डिवार्मिंग करेंगे ता सहित ये गोटाक वर्षा दिन बहुत गुरुत्वपूर्ण जो वर्षा सीजन वर्षा सीजन रे एटा पशु जंतु को बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणुक बहुत ध्यान दियंतु वर्षा सीजन आउ जदि किछि माँ मेंढा अछंती किछि माँ मेंढा जन्म करिया तो जन्म कर दैछंती ताको ऊपर जदि किछि डिवार्मिंग रो समय किछि जानिबा को चाहिबे ताले डॉक्टर को परामर्श नियंतु कारण आमटू बेसी अभिज्ञता ताकर थाए आमे जेतिक भी परामर्श आपन दउछु ताटू बेसी अभिज्ञता डॉक्टर मानकर थाए तेणुक ताकर परामर्श थरे निहाती करे नियंतु आपण माने बहुत भलो। अच्छा डिवार्मिंग रे आमे जानिबा जे डिवार्मिंग रे औषध
କୋଉ ଭଳିଆ ତାକୁ ଦବା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା କୋଉ ଭଳିଆ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଲେ ସେ ଜନ୍ତୁଟା ଠିକରେ କି ତା ବଡି ପାଇଁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯାହା ବି ଦେବେ। ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଔଷଧ ଆଣିଥିବେ ତାର ଯେତିକି ମାତ୍ରା କହିଥିବେ ସେତିକି ମାତ୍ରା ହିଁ ଦେବେ ଆପଣ। ଆଉ କୌଣସି ଓଭରଡୋଜ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେନି। କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ମନେକର ଯେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଭାଇ ଏତିକି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଦେବ ତ ସେତିକି ହିଁ ଦେବ, ଓଭରଡୋଜ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଦେବନି। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଡୋଜଟା ଖାଲି ପେଟରେ ଦେଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝି ନେବେ, ଆମେ ବି କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ଆଉ ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଫା ସୁସ୍ଥ ପାଣି ଦିଅ, ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଜନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦେହରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି କୌଣସି କଥା, ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାବଧାନତା ଏଇଆ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଔଷଧ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବାର ବାର ଯଦି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ବାର ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଅଧିକ ଡୋଜ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିୱାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁକୁ ତାର 1ରୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ଯାକେ ବୋଲି ଠିକରେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ଠିକରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଜନ୍ତୁ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଡିୱାର୍ମିଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ମାନେ ନିହାତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଜନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସଫଳତା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଯେ ଆମେ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିଦେବା ସଫଳତା କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମକୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ଲାଭ ଏଇଆ ମିଳିବ ଯେ ଜନ୍ତୁର ଶକ୍ତି ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ, ମାନେ ବଡିର ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବଢେ, ଗ୍ରୋଥ ବଢେ। ଗ୍ରୋଥ ବଢିବା ସହିତ ଦୁଧ ଦେବାର ଶକ୍ତିଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢେ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବହୁତ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଡିୱାର୍ମିଂ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିୱାର୍ମିଂ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡିୱାର୍ମିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛୋଟ ଭାଇ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।